ready for Bapak yang terhormat, kita baru saja mendarat di Bandara Udara Internasional Spadio Pontianak. Selamat datang di Kota Katulistiwa. Untuk alasan keselamatan, tetaplah duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Kami mohon Anda untuk tidak mengaktifkan telepon genggam sampai Anda sudah keluar dari pesawat. Kami ingatkan Anda untuk berhati-hati pada saat membuka tempat bagasi di atas. Periksalah kembali barang bawaan Anda agar tidak ada yang tertinggal. Mohon perhatian penumpang dengan lanjutan penerbangan ke tujuan lainnya. Kami persilakan untuk melapor pada bagian layanan pindah pesawat di ruang kedatangan. Bawalah semua barang bawaan Anda karena Anda akan bertukar pesawat di sini. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas pilihan Anda terbang bersama Nam Air. Ladies and gentlemen who just landed at Supadio di International Airport of Pontianak. Welcome to Kota Katulistiwa. For safety reasons, please remain seated until the aircraft has come to complete stop and the fasten seatbelt sign is out. Please do not switch on your mobile phone until we have left the aircraft. We would like to remind you to be careful to open the luggage bin. Please check your personal belongings so that nothing is left behind. Attention, please transit passengers for connection to other destination. I request to report to transfer service in the arrival terminal. Please take all cabin baggage as you will check aircraft here. We will now say goodbye to all passengers and thank you for flying with Nam Air.
117 Attendant of Haskell Beach Complex. Thank you.